멧돼지인데. Aber da kayang 먹어봐야지요. Essen, Salz. Ich weiß jetzt immer noch mal gleich. Warte, das Salz tut. Ich pfeffere. Schau.
자, 이거 뭐야? Schauen wir mal an. Das ist schon salzig, gell? 나 이거 뭐야? 이거 버섯같이 생겼는데? Nein, das ist auch nicht schön. Nur zwei habe ich reingedrückt. Okay? Nicht alle. 냠냠냠. 와. Mahlzeit. 됐습니다. 다른 거 먼저 써. Ah, 아빠, 나는 줘. 아빠, 아, 이거 뜯어줄게. 뼈가 있어서. 너가? 뼈가 있어서. 닦아줄게. 엄마. Hat er mit der rechten Hand gegessen? 야, 뜨거워. 알도 조금 기다렸다가 먹어. 맛있어? 이제 먹어도 되나 봐. 한번 먹어봐. Lecker? 맘미 왠지 Ja, Mami macht es. 근데 이거 밥 더 줘야겠다. 좀 찹쌀했잖아. Magst du die Kastanien? Probieren wir das zwischen. Kommt noch mit der Hand. 아빠 Das ist die Kastanie, was wir schon mit der Hand getrunken haben. 나 이거 먹고 싶은데. Ja, aber das ist 17 Jahre. 아니, 오, 진짜. Ja. Du eine bitte? Willst du sitzen bitte? 이게 반. Ah, da. 사람 동물은 안 좋아해. 한 번만. 안 돼, 안 돼. 한 번만. 쿵쾅쿵쾅 뜨여요. 꿍깡 꿍깡. 드르르 드르르 어디서나 들리는 지갑 정류소에서 다른 거 노래. 부릉부릉 띠띠빵빵. 다른 거 노래. 다른 거 어떤 노래? Okay. 아니. Maybe you need to use this other scissor. 응? 왜 그걸로 해? They're not too much sweat. 조금씩 적을게.
한번 해. 그냥 캠핑 그냥 해봐야겠다. 엄마 찾아오네 아빠 찾아오네 손을 짚다가 Kijk op die lichterlijn. Oei. Yay, het staat me again. 손을 들고 갑니다.
여기가 바로 여기야? 어? Du kannst deinen Schirm zusperren. 여기도 있네요. 아, 여기도 많아. 와. 응? 아이고, 한 손만 잡으면 못하고 응, 됐어, 두 됐어. 손만 하면 응. 할 수 있어. 엄마가 하는 거. Polizei, da hinten dein Kopf oder hinten reingehen? Da hinten reingehen. Ja, genau. Wow, schau, siehst du Pipo, das Licht alle. Pipo, Pipo, Pipo. 아빠는 여기. Ja, einigen. Was ist denn das? Mehl. Flügele. Flügele sind. Oh, noch ein kleiner.
또 샤워 쏘겠네. 그래서 알도는 긴팔 두꺼운 옷. 엄마 꼭 잡아. 엄마 꼭 안아 알도.